নমস্কার। এই পবিত্র প্রভাতক্ষণে আকাশে যখন প্রথম আলোর স্পর্শ পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলছেন আলোকের অধিপতি শ্রী সূর্যদেব, যার কিরণে জন্ম নেয় জীবন, যার তাপে প্রবাহিত হয় প্রাণ শক্তি, যিনি অন্ধকার দূর করে সত্য, জ্ঞান ও শক্তির পথ দেখান। হে জগৎ প্রকাশক ভাস্কর দেব, আপনার দিব্য আলোক রশ্মিতে দূর হোক সকল রোগ, দুঃখ ও ভয়। শুদ্ধ হোক আমাদের মন, বলবান হোক আমাদের দেহ, উজ্জ্বল হোক আমাদের আত্মা। হে প্রভাকর, হে আদিত্য, আপনার করুণায় ভরে উঠুক আমাদের জীবন, সাফল্য, শান্তি ও সদ্ভাবনায়। চলুন একাগ্রচিত্তে, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সূর্যদেবের পবিত্র মন্ত্রে নিজেদের সমর্পণ করি। ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। 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 ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्।
ওম আদিত্যায় বিদমহে ভাস্করায় ধীমহি তন্ন সূর্য প্রচোদয়াৎ। 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 ওম আদিত্যায় বিদমহে ভাস্করায় ধীমহি তন্ন সূর্য প্রচোদয়াৎ।
ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नः सूर्यो प्रचोदयात् 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 ॐ
আদিত্যায় বিদমহে ভাস্করায় ধীমহি তন্ন সূর্য প্রচোদয়াৎ। ওম 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 আদিত্যায় বিদমহে ভাস্করায় ধীমহি তন্ন সূর্য প্রচোদয়াৎ।